Amen ayoro beto Papa Pasteur Révérend Enoch Yebesema Go Matika Dwapie Ale nana ka wajuli kan fɛ ani k'an dɛmɛ walasa comité ka se ka sigi an b'a dɔn ko dunan tɛ an b'a dɔn depuis église daminɛ waati ani Charles tun bɛ turu k'an fɛ yan nɔ sɔnni k'an to ga kɔrɔ a bɔra o bɛɛ kelen kelen kalama k'an to cɛkɔrɔba fɛ yen a bɔra kalama a bɛ caman dɔn ni église kun kan matigi ka duba ye ani a ka to ka deli k'a ye walasa matigi yɛrɛ ka se ka kɛ maraba ye ka kɛnɛya dafalen di a n'a ka gama u b'o sigi mina sanakɔrɔba u ka se ka nɔ caman kɛ mɔgɔ caman ka se ka tuba ka na matigi ma ala ka dugawu ye. Ayiwa an ka foli bɛ ala ye ka ala fo ani ka ala waleɲuman dɔn ko ala ma barika Kirista Yesu an matigi tɔgɔ la nɔrɔ ani bonya o ye ala ta ye waati tɛmɛnen na o kɔrɔ batiri daminɛ waati ka na se bi ma ko an bɛ komite sigi kɛ o ye barika dali ye ani k'a fɔ ala ma barika o kɔrɔ an taara ɲɛ ani an yiriwara ala barika la an cayara fana o la an bɛ ala fo an bɛ ala tanu ani ka nɔrɔ da ala tɔgɔ kan san 5 kɔnɔ ala ye ko minnu kɛ an bolo an dɛsɛra min na ala bɛ olu dɔn hali bi an bɛna min daminɛ ka san 5 o baaraw ko ala ka an ɲɛmina o ko bɛɛ la bi ala ka to fɛn o fɛn ka kan ka kɛ ɲɛnɛtɔmɔli kɔnɔ ala ka o kɛ ka kɛ ɲɛnɛ a yɛrɛ sago ye o bonya ka da ala tɔgɔ kan ani ka foli di karamɔgɔ ni a ka komitew ma ko ala ka taa ɲɛ ka duba an bɛɛ kelen kelen ye ani ka foli di egilisi mɔgɔw fɛ ma minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ ani ka na lajɛ anw fɛ an bɛ aw fo ko ala ka duba ani ala ka nɛɛma ka kɛ aw fɛ bi Yesu an matigi tɔgɔ la aw natɔ aw ma gɛlɛya min sɔrɔ aw segintɔ o kana se aw ma bada ani aw ka se denbaya la hɛrɛ la ka denbaya sɔrɔ hɛrɛ la ka denbaya ala ka u mako ɲɛ ka kɛ ɲɛna a yɛrɛ sago ye bi sɔgɔma in na ne b'a fɛ an ka kuma ɲɔgɔnya min b'o la o de ye nin ye ko egilisi kɔlɔsibaya egilisi kɔlɔsibaya sani an ka kalada ka se sani an ka ɲɛnɛtɔmɔli ka se kabini sisan wajuli kɔnɔ i ka kan ka i tɔgɔ don wala i man kan ka tɔgɔ don wajuli kɔnɔ i na o faamu wa ni i tugura ka tɔgɔ don k'a sɔrɔ i taabolo tɛ o ye i kɛcogo tɛ o ye i ka ala ka sariya o fɔra ani a bɛ kɛ cogo min na n'a ma k'a ye i ka sigi n'a ye ko i ye ala kan bila wa ala ma i ɲɛnatɔmɔ fana hakili to o la ni ala ka sariya y'a fɔ cogo min na ni i dafalen tɛ o la n'i ye tɔgɔ don ni i taara ala ma i ta ne bɛ segin a kan ala ma i ta ka tuguni ala ka sariya ma dafa wa mɔgɔya de jatira mɔgɔya mana na jate o san 5 kɔnɔ gɛlɛya fɛn o fɛn sɔrɔla degun fɛn o fɛn sɔrɔla ɲɛdi fɛn o fɛn sɔrɔla ala ka baara ɲɛtabaliya ani baara min sigira sen kan ni olu si ma waliya e bɛna o gɛlɛyaw bɛɛ doni ta ka tuguni a sirila e de la bi sɔgɔma in na yabe ala ye ci di kiraw ni cidenw ma ko o ka baarakɛlaw ɲɛnɛ sɔngɔ ani ka sigi ala ka so kɔnɔ an bɛ min fɔ ani an bɛ taa ɲɛ ka min fɔ o de ye nin ye komite ani pasteur tɛ kelen ye an sanga ɲɔgɔnma tɛ hali ni i ɲɛnɛ tɔmɔna ka kɛ président ye e ni pasteur tɛ kelen ye ala ka baarakɛla ala de y'a ɲɛnɛ tɔmɔ komite mɔgɔ de y'a ɲɛnɛ tɔmɔ kelen tɛ wa
pasteur de wala chito wala kiro de be yamaria di ima po akanyana to manike ni wolu sentala wa etna se ka fe pada avec moi pasteur de ye yamaria di église comité ka sigi o kora comité ba wala anga comité de ya latika akakete église comité de pasteur kuna pada ati ka commandé ani ate kelenge apa kelenge te kelenge au ka tabulo te kelenge aka ke tuwo te kelenge sabu anda église kono bi ni ye jatemena de kana mo yere be gere ya min soro anga comité kono ani be to gere ya soro setan bolo pada bo fawo hadi setan bolo anto gere ya soro ando toroso ando koroboso ando nyejiso ando tutukasiso wa bara bebla o amaka bara bebla ase tegaka atetanye antena ndongo soro wa antena ndongo dabla fana kidapye mo fo nombre sura tan que le verset tan woro yabe ya ko musa yeko ebe israel ga tokoro paw ni boka kuna sigi paw minum do ika je bi wolon fla nyana to mo olula ka bola je ne nye koro ini boka ona nyongo bungo kumbe bugo dala ka jo nyongo feyi ala ka bunya da aka bumaka kitabu ya fo musa tilela para tare ko nyefe para yiwale ko jama tara nye tumamina ala ye yamaria di ka foko musama bara giriyara ima etna seka abeke sisa ebe mogo o bi wulun fla nyene tomo o ka ke idema bade o ka ke idema bade ala de yechi di po musa ka mogo nyene tomo o ko ka kenyene bibuli togo ya ye kala mogo te be aga komite nyene tomo no te all mogo site se ka komite nyene tomo kala mogo te kakanga te ka kenyen anga be ka sebaye wo de bato ambo ke note ka kenyen bibuli tugo yayi kala mo de be wuli ka ko o ka sari ka tete ka ta ika ni dorata ninke abeke ka kenyen wodi nga bi anga komite kono amba fe ka ke yere mo ne boy mo site miri ala ka bara nyeta kula pada odo ko son gele ya tama be église kono ta église indépendant nous la ka frère ni eni pasteur de kankele fo ki iker min de église black non te ete do comité ala bara te kan fayma mais on dala ko on be tanye wala on taye sebeye nga sebeke to on be cheni dronde ke ni yoro la musa ya fa ala ya ko musa ye ko eyera ka israel te ko paw e be minum do ko minum ye kantigi minum be ala kanu minum be to ala tayara bada eyera ka mo bi wolon fla nyene to mo o ka ideme musa de be nyene to manke asabula mo ajanya mo minu olu be kankere fo minu be sra ala ye minum be ala kamle minum be ala ko ke o ma doni ko ye ko olu de be nyene to mo ani musa de olu ka ala ka église indépendant nous be ante ba ka tuni ante ko ke ka kenyene ala sabote ni muna ambe ko lu no fe ka tuni anje onta ke mo ya ko ani balma ya ko ni sigi nyoma ko ani somo ko ni siya ko de na kera o chola ala bina baraka ambulo ala tina baraka ambulo ala yimu fo ya be ya fo musa yeko e be israel to wala bawo minun do ko yemu wa sebaye e be minun do ko yemu wa nyumanje e be minun do ko olu kera idema bayi watu temenena olu ga nyene tomo andi ka ke ala ka baraka dawo ani ala ka ko nyina bobaw di mogo minun ka kanka nyina tomo wala ala ye chidi chidon ani kiro de ma jama jela ko dala mogo ka nyina tomo ko ka baraka no fe gabi
ni an kɔni mana kɛ comité la doba ye ka ban an kɛlen masakɛ de ye a tɛ ku ani ka i da don ko la dun ne o ye setani kan de ye ne ncɛbaya de don ne o de ye setani bɔ sankolo la ka jigin nka an si tɛ miiri ala ka baara ɲɛtaa ko la an si tɛ miiri ala ka baara ne ma dɔn an bɛna min fɔ ka jɛya nka an ta bɛ kɛ ɲɔgɔn foroki ye egilisi kɔnɔ ten i ka da la ko o k'o kɛra fɛn o fɛn ka kan ka kɛ ala sago barika la ala ye fɛn o fɛn boloda ko a ka kan ka kɛ san 5 kɔnɔ ni e de kɛra sababu ye ka a bali ka ala ka baarakɛlaw ka dubaw bali ka o ka baara ɲɛta bali ka ala denw ka duba bali hali o ka ɲɛta bali i ka sigi n'a ye e bɛ danga dɔrɔn de sɔrɔ a la wa a bɛ tugu i kɔ bada hali i ka bɔ a kɔnɔ a t'i to yen nka ni an mana wuli ka ban o pasteur ye nin ye mɔgɔ o mɔgɔ ye Musa kɛlɛ a labanna cogo di a kana a yɛrɛ sɛgɛn pasteur ka jogojuguya o pasteur ka tilenbaliya o aw kungo tɛ ala kungo de don wa ni i wulila k'a kɛlɛ ala bɛ i kɛlɛ n b'o fɔ aw ye ni e t'a dɔn ne b'a fɔ i ye ala bɛ i kɛlɛ i dama tɛ a b'i ka bɔ a la mɔgɔ fɛn o fɛn wulila Musa kama kungo bolo kɔnɔ ala ye olu bɛɛ halaki o si ma ka na jamana ye nka Musa ye o sababu la yala ala ye Musa kɛra o la wa ayi ala bɛ miiri ko jamaba ala bɛ a ka munden de jate k'a tɛmɛ a jamaba kan ni o tun tɛ ala tun tɛ na mɔgɔ 600 halaki an ka fɛn faamu koyi mais an mana wuli dɔrɔn ko mɔgɔ fɛn o fɛn ye kɔrɔfɔli kɛ ala ye dugukolo pɛrɛn ani mɔgɔ 1000 joli k'o firi a kɔnɔ ala ye tasuma bɔ sankolo la ka mɔgɔ jeni ala ye sa tasuma man jigin ka mɔgɔ kiki a bɛɛ kɛra Musa kɔrɔfɔli ani Musa kɔrɔfɔli de ye nka bi an bɛ karamɔgɔ kɔrɔfɔ sɛn joli e yɛrɛ tɛ foyi ye ne tun y'a fɔ k'a ban n ko an yɛrɛ bɛ gɛlɛya min sɔrɔ comité fɛ hali a tɛ o sɔrɔ sɛtanɛ ani jinɛw fɛ n t'a dogo koyi an tɛ o sɔrɔ o tɛna ko ala ka baarakɛla dɛmɛ o tɛna foyi o tɛna foyi kɛ mais an sigilen bɛ anw de ye comité ye o an tɛ ye comité ye i ye comité nka i sera ka mun ani mun kɛ foyi hali ni ko 100 ka bɔ lajɛ ka kan ka kɛ n'an tora o cogo la kɛ an bɛ taa ɲɛ bi kitabu ye mun fɔ Tite sura fɔlɔ verset 6 Tite sura 1 verset 5 hakɛ to ni y'a to ne ye i to kɛrɛ tɛ walisa ko min ɲɛnabɔ wali to la i ka olu ɲɛnabɔ ko ɲuman i ka cɛkɔrɔbaw dɔ sigi dugu bɛɛ kelen kɔnɔ i ko ne y'a fɔ i ye cogo min na ala y'a fɔ Paul da la ko Paul ko Tite ka kɛrɛtɛkaw ka église ko cɛkɔrɔbaw ka sigi o ka kɛ ko ɲɛnabɔbaw ye ko église la cɛkɔrɔbaw ka sigi yala cɛkɔrɔbaw ko min bɛ fɔ yan de cɛkɔrɔba si jɛ ko de don wa cɛkɔrɔba ci tɛ ko tɛ dɛ cɛkɔrɔba ko min bɛ fɔ mɔgɔ min mɔna danaya la ani danaba sɛbɛ ko de don hali n'i kɛra kamalen ye danaba sɛbɛ de bɛ k'a ye nka ni i kɛra cɛkɔrɔba si jɛ ye k'a sɔrɔ e tɛ siran ala ye i man kan ka don si jɛ ko tɛ ni si jɛ ko de don ala tɛ denmisɛnw wele wala kamalenw wele ala bɛ cɛkɔrɔba dɔrɔn de wele ala ko tɛ Paul y'a fɔ ko Tite ma kɛrɛke an tun ma ne tun ka kan ka cɛkɔrɔbaw sigi wala ka église ɲɛminabaw wala ka église kɔlɔsibaw sigi nka ne ma se yen nka i ka sigi yen walisa o ka église ko ɲɛnabɔ o ka église ɲɛminɛ o ka taa ɲɛ ka église dangabaw ɲɛminɛ bi an ka comité la jɔn bɛ église dangabaw ɲɛminɛ mɔgɔ si ni problème mana na a ye pasteur wele
ni mana na kungola pasar bewele hera ko ani ko wala uda ande yenye mogoy shaba ko yo ya sabo ambe sigite ka église mina ka sirika bla aketanye et puis wote fo ya anyana ko anje kera masakei komite yayi masayadia Yesu ye masakei ye dugukolo kankato dugukolo kanwa Yesu kera masakei wa Yesu munde fo apo ni nana ka para ke mogo deye ni nana ka para ke mogo deye wa komite yayi église ka para te yadede ni ete sonuma yisembwala iko karamogo ye bara denye église kono tuma o tuma karamogo na yanfe karamogo ta yenfe ni bara denya te e bi ka karamogo wele ka ta na yoro wele wa ta masake wele ka fe masake be na ife an be ta masake sekreti wa bara denye be wele na ni ke yanfe ta yenfe wode poso an ke na bara denye ala ka su kono gele ya mana o toro mana yo debu wo senga wo nyegi wo sunoga wala sunoga balia ambe wele ambe ta fam ani yoro ni tuma bela nga komite dume sembala karamogo otina karamogo deme o eretena église deme o ka ke masake yete so kono ko wo ye jurumudi wa tile balia de to ala kambla di de fo ko ye tidi ko ti dira walisa o ga to ba unyana to ti de ma o mi ye karamogo ye kere de église karamogo ko ye ti di o ma ko ka to ba unyana to ni ya ko ka ba église chrétienne ben kan ko so nimbe ke ka kenyen o de nga ala ka so kono karamogo de kakanga mo nyana to mo karamogo de kakanga mo nyana to we ala ka kuma di nene ete be ne bi nyana to ma ante miria kele na ne bi nyana to ma ebe ala ka baraka ne bi nyana to ma ete sebeke ala ko la ne bi nyana to ma ka ke ala ka so kono ka ke mo ne ma do jugu tigi wala o mo ko ni ana o nyana to ma bada hada ala ti nyana to nga ambe wode taga to église kono ka ke église o mone bokoyi o anga karsa taga do kumi karsa ni pastor de ben amba o nyemina odo na ya do ambe fere pasteur ma e be fere yera ma wa e be fere Yesu ni ala de ma e te fere karamogo ma bada i fere la yera ma ni awo i fere la yera ma nga amana sirido ni de be yere nyongo yere nyon bara teke yere nyongo no wode ko son kelete ba ambe to ba salabato kara kuma kacha wode ko son kelebe ambe kelebe fansila ko angata kibar duman fo mo gati de kelebe wala ni ka ke mo gati de kelebe wala nga komite la war ko nunu ni ne ma don kensu ko ni war dira soro la min atara min akerati wode besigi anika pasere sigika fo o janya kuma fo ka sigini wo yere ina fo o demu hala awbe jaga mimbo ngo ambe to ga filili de luke jaga te fene komandi ala ka baraka minan tebe jaga te ala ka baraka minan ko fawi jaga le pasteur ta de ka kenyene anga ko tabure anya kete pour que église tenu pasteur ka doso no te jaga ye jaga mimbe ko ye pasteur ta de iyera manganga jate yere i manganga jate abe di pasteur mati we aka balode ni le fen de beta ka baraka alayi mais en fait ya ni le fen wo abebe ke ka baraka alayi ko ebika ko ibika jaga bo ka jaga du o de ko santi tanyo ya bo ka tilaka du o de adunu wele be ya ko kidawe mun fa ko mo ko minun te jaga bo ko danga be wo ko o minun ba du e ya bo ya dum obeye ngani akelendi hande e kana boyo kabsani ka boka ala para boka tilaba o ma be ka sigine ma de wa ambe wote ke bi so o maina
sani an ka wuli o an min bɛna kɛ jɔnni bɛna kɛ comité président ye sani o ka kɛ i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ n'i y'a ye e tɛ siran ala ka baara ɲɛ wala mɔgɔ ɲɛminɛli ɲɛ e tɛ ala ka kɔlɔlɔ dɔn n'i ye tiɲɛni kɛ ko min bɛ i sɔrɔ ani i ka guwa sɔrɔ e t'a dɔn fɔlɔ o de kosɔn munna hali kira fɛn o fɛn ala y'a wele dɛ est-ce que kira jumɛn wulila k'a fɔ ko ala ye ne wele ne bɛ taa e ka verset bɛɛ kan a tɛ yen musa welela musa ko ayi ne tɛ se kuma la mɔgɔ wɛrɛ wele a b'a dɔn min b'a kɔnɔ mais musa ye ala kan bila don min na a ye mun de kɛ ala ye mun de kɛ bi ko a kɛ tɛna baara kɛ wa ne bɛ i ka si jɔ yan kira tɛ yan ala tɛ tulon kɛ ni jurumu ye dɛ mɔgɔbaya ko tɛ o la masakɛ ko tɛ o la kira ko tɛ o la dangaba ko tɛ o la wa pasteur ko tɛ o la a ma kiraw to yen jango an comité wala an ala tɛ tulon kɛ o la n'i ye min kɛ ala bɛ i sara n'a ye est-ce que musa donna kana jamana la ala de m'a fɔ ko ala tun bɛ kuma da ale da musa fɛ o b'a to ko a ye o kɛ yan kabako ma kɛ a bolo wa kobaw ma kɛ a bolo wa jurumu kelen dɔrɔn ala y'a fɔ ko kana nin kɛ i y'a kɛ a tɛ kɛ tun Idrisi wala ala ka so kɔnɔ karamɔgɔ de ka kan ka yamaruya di ka ɲɛnɛtɔmali kɛ san 5 kɔnɔ baara taara ɲɛ wa baara yiriwala wa baara kɔrɔtara wa an sera yɔrɔ jumɛn ani yɔrɔ jumɛn ani yɔrɔ jumɛn an ma se mun ani mun ani mun an ye jateminɛ jumɛn kɛ rapport jumɛn de b'aw bolo ka ɲɛsin ala ma i ye tiɲɛni jumɛn kɛ i ka taabolo ni i kɛcogo b'a to ala ka baara caman lasara wa o lasali kɔnɔ tɛ e bɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔ de sɔrɔ o de kɔnɔ sabu e ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ wa an ka comité caman de ala tɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ o tɛ ɲɔgɔn fɛ nka anw ta ka kɛ min ye ne b'a fɛ k'a fɔ walisa aw ka bɔ danga kɔrɔ ne b'a fɛ walisa aw ka bɔ ala ka dimiya kɔrɔ walisa ne ka o fɔ ani ka jɛya don nata la ko nin ma fɔ ani nin ma fɔ aw ye ne fana bɛ o juru bɔ ne kan na ka don aw kan na aw fana ka bɔ ka don ala kan na ye n'o tɛ an k'a ɲininka wa a bɛ minɛ o juru fɛ fana fo a bɛ sama k'a fɔ fo yɛrɛ mɔgɔ min ka kan ni egilisi kɔlɔsibaya ye wala mɔgɔ min ka kan ka kɛ egilisi kɔlɔsiba ye o tigi jogo filɛ ci tɛ sura kelen bɛ tɛ wɔɔrɔ ni mɔgɔ sɔrɔla min jalaki bali don ni mɔgɔ sɔrɔla min jalaki bali don e bɛ se ka egilisi kɔlɔsibaya nka ni i jalakira i man kan k'a ɲini hali i sen bɔ a la an jalakira an man jalaki hali ni aw y'a dogo ala fɛ kɔni an jalakira ala dogo fɛn tɛ o kɔgɔtigi ka kɛ muso kelentigi ye den ka kɛ dangaba ye kakalaya kuma kana fɔ denw fɛ wala kɛnɛma ko o jogo bɛ nin ye nin ye nin ye o mana sɔrɔ i denw cɛ ma e min ye fa ye i man kan ka kɛ egilisi ɲɛminaba ye k'a sugu ni i den b'a to egilisi tɔgɔ ani kirisa ni ala tɔgɔ bɛ tiɲɛ sani e da ka kɛ ala batoli ni ala ka baara kɛli ye e bɛ tɔgɔ tiɲɛ de lase ala ka egilisi de ma i ka kɛ jalakibali ye muso kelentigi denw ka kɛ dangaba ye minnu ka kakalaya tɔgɔ jugu tɛ fɔ kɛnɛmamɔgɔw fɛ wala o kana kɛ mɔgɔ kanbilabaw ye kɛnɛma ka yaala ka kakalaya ni o ɲɔgɔn ne m'a dɔn jagoya kɛ ni i den yera o la i man kan ka kɛ ɲɛminaba ye bi sɔgɔma in na an ye jɔn ye siran dɛ ne bɛ segin a kan comité y'a kɛ an bɛ tulon kɛ wala kɛnɛma ko tɛ ala ko de don deli min bɛ k'i ye n'a kana kɛ danga wala gɛlɛya ye i bolo an
bɛ an mako ɲɛ ni tasuma ye nka ni I mana dansago kɛ tasuma bɛɛ Ala ka kuma ye hɛrɛ ye nka ni I ye dansago kɛ a bɛ yɛlɛma k'a kɛ I ma gɛlɛya ani tɔɔrɔ de ye munna ni I dara Yesu la e bɛ kisi nka ni ye Yesu bila munna e bɛ don jahanama la Ala ka kuma kelen tɛ yan wala n'i ma kan minɛ I n'a kɛ Ala fɛ cogo min na I n'a ye Timote fɔlɔ sura 3 verset 7 nin kuma jɛlen don ni mɔgɔ dɔ bɛ sama église kɔlɔsibaya nɔfɛ o tigi bɛ baara ɲuman fɛ ka wajibi don église kɔlɔsiba ka kɛ jalakibali ye muso kelentigi yɛrɛminɛba hakilima jogo bɛnnen dunɔ lajigiba a ka se ka mɔgɔ wɛrɛ kalan a kan ka kɛ dulɔtɔ ye wala mɔgɔ farima fo mɔgɔ sabalilen a kan ka kɛ kɛlɛtigɛla ye a kan ka kɛ walinegetɔ ye a ka se ka a yɛrɛ ka so mara ko ɲuman k'a den kolo cogo bɛnnen na sabu ni mɔgɔ tɛ se ka a yɛrɛ ka so mara o bɛ se ka janto Ala ka église la cogo di a kan ka kɛ tubiden kura ye walisa kuncɛbaya kana na a bin sendoba ka jalaki lase a ma a tɔgɔ ɲuman ka fɔ kɛnɛmamɔgɔw fɛ walisa mafiyali kana se a ma ani sendoba jan kana a minɛ Ala ka bonya da a ka kuma kan église jɔyɔrɔba ka kan ka kɛ mɔgɔ min ye wa ni nin jogo bɛɛ yera I la hali kelen yera I la I sen bɔ a la I sen bɔ a la ko nin kuma jɛlen don ni mɔgɔ bɛ église kɔlɔsibaya ɲini ko I bɛ baara ɲuman fɛ a ka ɲi a bɛ se ka kɛ nka a ma dan o ma a ko église kɔlɔsiba bɛ kɛ baarakɛla de ye Ala ka so kɔnɔ a bɛ kɛ Ala ka so kɔnɔ baarakɛla ye wajibi don église kɔlɔsiba ka kɛ jalakibali ye ko muso kelentigi ani yɛrɛminɛ ba bon ne ma dɔn an na fɔ ka kumaw kɛ kundula ko ye ne da ko heyi ko e fana ye janaba dɔ de ye wa e bɛ karisa dɔn wa ko ɔhɔn piya o fana ye chrétien dɔ de ye e b'o kɔrɔ dɔn wa an bɛɛ b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ yen fɛ yen e bɛ yan yɔrɔ dɔn wa ɔhɔn e bɛ yan yɔrɔ dɔn wa k'a sɔrɔ e bɛ I yɛrɛ kɛ église kɔnɔ mɔgɔ sɛbɛ ye k'a kɛ mɔgɔ ɲuman ye k'a kɛ mɔgɔ Ala kanuba ye k'a kɛ Ala kaminaba ye k'a sɔrɔ kɛnɛma ko I tɔgɔ tiɲɛnen don ani Ala ani Kirista tɔgɔ tiɲɛnen wa danaya tɔgɔ fana tiɲɛnen don o kɛtɔ o bɛ église ani Ala ani Kirista lagosi de ye c'est pas ko ye o ye a ko diɲɛ man ɲi an nana dubi ka tila ka diɲɛ ko kɛ diɲɛ man ɲi o kɔni tɛ se k'a fɔ tun kitabu ye mun fɔ 22 sura 22 Ɔrɔmɛkaw la a fɔra sura 2 wala 3 la a fɔra yen ko an ka ko kɛta kana kɛ ɲani nin diɲɛ ka ko kɛta o mana kɛ anw ni diɲɛ n'a halaki ɲɔgɔn fɛ ani diɲɛ n'a halaki ɲɔgɔn fɛ Ala mako tɛ an ka église nani la ni an ka jogo ani Ala sago ni Ala kaminali kɛ ka ban église n'a tɛ I kisi dɔnkili tɛ I kisi wa fanfan foyi tɛ I kisi ni tɛ Ala kamini foyi nka an tɛ ka kɛ église nali dɔrɔn ye dɔrɔn ka na kɛ église kɔnɔ n'a ma kɛ ɲɛnajɛ yɔrɔ ye dɔnkili bɛ da ka pan fo mɔgɔw bɛ wolo k'i ka a banna Ala bɛ min Kirista bɛ min mɔgɔ yɛrɛ tɛ miiri Ala ko la yɛrɛ a y'a ka fɔli ɲɛla bi dɛ Ala de ko tɛ wa I yɛrɛ ko tɛ hali k'a sɔrɔ Ala yɛrɛ sen tɛ an ka fɔli ni an ka dɔnkili dumani na ko a kan ka di Ala de ko tɛ wa I kan man di yɛrɛ kitabu ye mun fɔ o sera o de fɔra heyi aw ye bɔ ni aw ka saraka ni aw ka gɔni ni aw ka dɔnkili dumani ye ne bɛ o haramu k'a tugu ni aw ye tiɲɛ kɔniya a ye aw ka dɔnkili ni aw ka fɔli mabɔ ne la dɛ sabu aw tɛ tiɲɛ kanu aw tɛ tilennenya kanu aw tɛ Ala kanu aw tɛ Ala sago kanu aw tɛ miiri Ala ka baara ɲɛta ani baara yiriwali ani baara kɔrɔtali ko la ko an kɛlen ko masakɛ ye
masakɛ sugu jumɛn sɛtani t'a wa ala ta o de kosɔn komite mɔgɔ caman kɛra sɛtani ka masakɛ ye o bɛɛ pasitɛri ka programme bɛɛ yɛlɛma ka kɛ ɲɛjugu kan e tɛ sɛtani ye wa mɔgɔ min bɛ ala ka baara bali e tɛ sɛtani wa e sɛtani ka ciden de bɛ ye fo ka masaya k'u sigi k'a ye ne b'aw kɔrɔ fɔ koyi hali n'a bɛ dimi a bɛ dimi wa a bɛ ni aw bɔra a bɛ taa aw ka te sigi a sa kote YBC nana a nana mɔgɔ nɛni na o wa a taa mɔgɔ nɛni nka ni e fana ma ala kan minɛ e fana ma gɛlɛya sɔrɔ e fana t'a dogo aw tun bɛ k'o la ne kɔrɔ k'a tɛ o tɛ yan ne n'ale tɛ nin yan kuma kelen tɛ wajuli la kuma nɔgɔma yɔrɔ man di ne ye ne t'o wajuli kɛ mɔgɔ bɛ kuma gɛlɛya de o de ka di ne ye wa o de bɛ an cogo ye la kitabu ye mun fɔ ko muso kelentigi yɛlɛminaba ko egilisi komite k'a kɛ yɛlɛminaba ye o tɛ yan ni egilisi komitew mana bɔ a la komite wɛrɛw minnu bɛ yen sifinw ta fan fɛ ko bogotigini t'a ye y'a k'o de ye heyi n'i ma sɔn ne ma nin de bɛ yen kamalenw tɛ yan ko ala ka baara kɛ an fɛ ala ka baara kɛ ka taa min a ye min kɛ korali fana bɛ ten ɲɛnajɛ yɔrɔ tɛ rendez-vous di yɔrɔ ni fitiri an ka ɲuman sɔrɔ yen ala k'o bɛ ten foyi ani foyi ani foyi ani foyi foyi ala bɛ min ala bɛ min egilisi ye bon de ya ni ala ye cogo di an bɛ nin ci ka taa bila gitɔrɔn da la e ka egilisi seniman dɛ an bɛ tɔ di mɔgɔ ka taa ne ka sɛ bon da la e tun bɛ an kana ko egilisi seniman an bɛ taa bon da an ka sɛ bon kun na an bɛ dɔwɛrɛ jɔ egilisi tɛ bon ye egilisi ye i yɛrɛ de ni i ma ɲɛ bon de b'a ɲɛ bon ɲɛlen tɛ nin ya a yɛlɛmana an b'a yɛlɛma a tɛna a yɛlɛma fana nka an ko de don egilisi ye an yɛrɛ de ye kitabu ye mun fɔ a ka kɛ yɛrɛminɛba ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ɲɛminɛbaya ɲini mɔgɔ o mɔgɔ bɛ egilisi kɔlɔsibaliya ɲini ko o ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ ani mɔgɔ yɛrɛminɛba ani mɔgɔ hakilima ko dunan lajigiba a ka se ka mɔgɔ wɛrɛ kalan an ka komite jumɛn de bɛ wajuli kɛ an mana na karamɔgɔ kana na yɔrɔ di dɛ i ye san kɔnɔ wajuli minnu kɛ a b'a bɛɛ kɔ kari ale fana nana mɔnɛbɔ yɔrɔ de sɔrɔ la a tɛ kalan di dɛ a bɛ karamɔgɔ ka wajuli depuis a ye olu sɛbɛnlen bɛ a ka filakunɔtu kɔnɔ yen yan yɔrɔ ni don min na ni wajuli dira ne ma n bɛna ni nkalon tigɛ n bɛna ni nkalon tigɛ ala ko de b'a kɔnɔ sitani de b'a kɔnɔ sitani de b'a kɔnɔ o de kosɔn an tɛ taa ɲɛ o an tɛ duba sɔrɔ an mana bolo don baara o baara a tɛ ɲɛ an bolo ko delili k'a kɛ delili de b'a ɲɛnabɔ delili foyi tɛ a ɲɛnabɔ a bɛ sun don de foyi ko a kana kɛ dulatɔ ye ni kɔni mana dɔw ka pasariya tɛna nin ko sɔrɔ a ye dulɔ wajuli kɛ a sɛbɛnlen tɛ yan sɔgɔmada joona dɔrɔn u taara pasari ka so dɔrɔn ka wotoro ta ka na a taara ka minɛnw cɛ ka o ye komite ka baara komite ka baara de ye ko k'a ka minɛnw cɛ ka taa ko o wajuli de kɛ an fɛ an b'a min yan wa an b'a min sini kana kɔfɛ an b'a min e y'a min o tɛ yan e b'a min o tɛ yan ala fana na i halaki k'a sini i halaki sini kɛnɛ ka i halaki o de bɛ k'o di a nama kɔnɔ kana dabila ko i kana kɛ dulɔtɔ ye ala ko i kana k'a ye n'i ma sɔn o ma ala fana bɛ i halaki i ma sɔn ala ka kuma ma i ma sɔn karamɔgɔ ko ma koyi i ma sɔn egilisi ko ma i ma sɔn ala ka an tɔgɔ cɛlen don fan bɛɛ an bɛ ye fan bɛɛ an bɛ dɔn fan bɛɛ la ko i kana kɛ mɔgɔ fariban ye ni an kɔni mana sigi an ka masa bolo la ka ban o ye ka an yɛrɛ labɛn ka ɲɛ mɔgɔ fariman i ma farima kuma jugu ka di i ye ten réunion na an mana sigi dɔrɔn kuma jugu
ale ta fɛ a k'a ɲɛ yɛrɛ ko i kana k'a ye ko a ka kɛ mɔgɔ sabalilen ye ani i kana kɛ kɛlɛ tigɛla ye comité caman kɔni ye kɛlɛtigɛla ye wa église problème caman min bɛ église la o caman ye comité ka kɛta de ye olu de y'a bɛɛ bila wa o de kosɔn dɔw yɛrɛ bɛ danaya bila ni kitabu ye mun fɔ ko kunnatiɲɛni a kana kɛ nka a kɛba bɔnnen bɛ o ye ko mɔgɔ kelen mana halaki i ka kunnatiɲɛni fɛ ko i na ɲininka a ni la yɛrɛkɔlɔsi bɛ yen dɛ yɛrɛkɔlɔsi bɛ yen nka kitabu ye mun fɔ ko i ka se ka i ka so marako ɲuman wa i kana kɛ wari negetɔ ye bi an ka kɛsu kunna ne bɛ jija min na ni ne bɛ na trésoriya wala wari marali yɔrɔ nin bɛ sɔrɔ wa o nafa bɛ o yɔrɔ de la waati min ka di i ye i bɛ dɔ bɔ ka taa dun waati min ka di i ye i bɛ dɔ bɔ ka taa dun waati min ka di i ye i bɛ dɔ bɔ ka taa dun dagadunna tɛ yan k'a sɔrɔ a bannen bɛ ka taa karamɔgɔya la yɛrɛ o tɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ daga dun k'a sɔrɔ e tɛ karamɔgɔ ye danga bɛɛ i ni i ka so bɛɛ kɔ kitabu ye mun fɔ ko an kana kɛ wari negetɔ ye ni i ka komisariya kɔni i don kun ye ko wari ko sɔn kɔni hali i ka taa baara kɛ an sen bɛ baara la wari la karamɔgɔ sen bɛ wari la sigi biladɔw ani komite ni o ka denbaya ye ko an y'a sɔrɔ o y'an kɛlen suruguba ye ala mɔgɔw ka dɔnkili don ko surugu ko sogo nɛgɛ bɛ ne la min kɛ bakɔrɔnin ko ne bɛ sira ɲini ka tuguni ko min daminɛtɔ filɛ nin a n'a bɔ ale kunna a ka se ka a ka so mara ko ɲuman ka den kɔnɔcogo bɛn ne na sabu ni mɔgɔ dɔ tɛ se ka a ka so mara a tɛ se ka janto egilisi la e tɛ se ala ko ten e tɛ se so fitinin min bɛ i bolo o e ma se ka o mara e bɛ se ka jama mara e tɛ se wa i sen bɔ a la a kana kɛ dubiden kura ye sabu kuncɛbaya bɛ na y'a la n'i y'a ye ne nana sisan ka jɔyɔrɔ sɔrɔ aw ma kɛ sɛbɛko ye o cogo la ko setani jalakira cogo min na o tigi bɛ se ka jalaki a tɔgɔ ɲuman k'a fɔ fan bɛɛ ani yɔrɔ bɛɛ la ani kɛnɛmamɔgɔw fɛ kuma fɛ ale kana se an ma i n'a fɔ setani ka jan kala na minɛ ni e bɛ mafiya kɛnɛma setani ka jan na i minɛ wa e bɛ setani ta yala bi sɔgɔma in na i tɔgɔ ɲuman k'a fɔ kɛnɛmamɔgɔw fɛ mafiya kana se i ma lagosili kana se i ma wa o ɲɔgɔn gɛlɛya kana se i ma ni o kɛra i na gɛlɛyaba sɔrɔ kitabu ye mun fɔ o de kosɔn balimaw aw ka cɛ 7 ɲɛnɛ tɔmɔ aw la minnu tɔgɔ ɲuman bɛ fɔ mɔgɔ bɛɛ fɛ ni o falen bɛ ni senu ani hakilitigiya la aw ka o don nin baara la kɛwale sura 6 verset 3 cidenw y'a fɔ ko aw yɛrɛ ka mɔgɔ ɲɛnɛ tɔmɔ mɔgɔ min ka kan ka ɲɛnɛ tɔmɔ ko o ka kɛ mɔgɔ hakilitigi ani minnu falen bɛ ni senu la an falen bɛ ni senu la wa ni senu wa an mako tɛ foyi la ala an mako tɛ ala la janko ni yɛrɛ ni y'i ma fa ni senu la ni ye tɛ kolo ni senu ye ni ye tɛ sɔn ni senu t'a ma i sen bɔ a la i sen bɔ a la n'o tɛ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ ni senu bɛ na i kɛlɛ egilisi kɔlɔsiba ye ala ka so kunnasigiba de o kɔrɔ e de bɛ kɛ o so ɲɛminaba ye ni i ma kɛ ɲɛminaba ɲuman ye ni i ma kɛ barikama ye ni i ma kɛ ala ye siranba ye e bɛ tiɲɛni ani tiɲɛni ani tiɲɛni de kɛ wa e bɛna egilisi o ne ma dɔn k'o sen kari ani ka muluku ka bila yen mɔgɔw b'a fɛ ka taa ɲɛ e m'a ye o de kosɔn tuma o tuma ko ni ne bɛ nin kɛ egilɔ komite de sɔn ni ne bɛ nin kɛ o t'a fɔ pasteur de sɔn dɛ ko komite de sɔn o kɔrɔ komite aw jatera mɔgɔ jugu ani ala kanbilaba ani ala sago kɛbali de ye ni komite de sɔn yesu sɔnna komite de sɔn ala sɔnna komite de sɔn ni senu sɔnna komite de sɔn jɔnni ye ala ye jɔnni ye ni senu jɔnni ye yesu ye komitew de don
so bara be tiena amul deni de ba tiena ba ah amda ti ba dumanda don dumen o ma e warke comme de ba ko warke ko do te wari seria o jere do o ba du ni kala mo na wa kile dine ma bi dembaya na to ko yere non de be ke folo so ko ma ko fe mi be sa 8h wa da ko yere non be ke ka o la ka wa kile di ma ko ya to 14h sera ka ba mo de ko so am to ko be che ka tu ni am be yala ka juta dana balu fo ko ti ka ke to de ya ko am be ka juta dana balu fe fo an bɛ carré dɔ bila ka tuguni ko karisa ka ni la ko juru bɛ ne la ye a bɛ kuma n'a ka département fɔ k'a fɔ n'i taara ko o don n'i ye kurusɔngɔ min wali bi e ta dugu la ka y'i fiyɛ kisi b'a ye sebaya b'a la wa furu bi duuru o sɔngɔ bɛ di la ka ban mais comité y'a kɛ i n'a fɔ ko karamɔgɔ yɛrɛ sen tɛ Yesu ko wala église ko la o tɛ tiɲɛ ye. O tɛ tiɲɛ ye n'i k'i ka karamɔgɔ bonya hali i kana tiɲɛ don a la i tɛ Ala bonya kitabu ye mun fɔ a ko i ɲɛ bɛ mɔgɔ min na diɲɛso la i t'a kanu ko Ala min dogolen bɛ ko i b'a kanu ko nkalon don tiɲɛ tɛ o kana kɛ mɔgɔ yɛrɛ sagokɛla ye komite yɛrɛ sagokɛlaw voilà o de bɛ église kɔnɔ fan bɛɛ ani yɔrɔ bɛɛ la na komite dɔ bɛ église karamɔgɔ sigi ka o sagola kuma fɔ e bɛ se ka karamɔgɔ sigi wa ka karamɔgɔ lasigi ka isagola kuma fɔ e bɛ se ka o kɛ yan ne m'a dɔn ko dɔnbaliya don wa wala faamubaliya don e bɛ se ka karamɔgɔ lasigi ka ko karamɔgɔ ye nin kɛ karamɔgɔ ye nin kɛ karamɔgɔ ye e ye mun kɛ e ye mun kɛ e bɛ se ɲuman na mun na e t'a kɛ kitabu ye mun fɔ ko mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛ cogo dɔn n'a t'a kɛ ko jurumu de don wa o jurumu sara n'a d'i ma kitabu ye mun fɔ ko i kana kɛ mɔgɔ dimilen ye tuma bɛɛ i kana kɛ mɔgɔ fari ye Yohana fɔlɔ sura 1 verset 9 ne ye sɛbɛn ci église ma église ɲɛmɔgɔw ma Joseph ma sɔn ka an minɛ ko ɲuman Yohana ko Joseph ma se ka o minɛ ko ɲuman Ala ka baara la k'a sɔrɔ Yohana ye ciden ani Ala ka baarakɛla wa komite caman bɛ ten o tɛ karamɔgɔ minɛ ko ɲuman o tɛ sɔn karamɔgɔ ta ma o tɛ kolo karamɔgɔ ye wa Joseph caman de bɛ an ka église ani an ka komite kɔnɔ ya ko an ye Ala mɔgɔ ye i bɔra min Ala jumɛn de bɛ i fɛ a fɔ ko i ka Ala ye se ani de kɛ ni ye dɛ kitabu ye mun fɔ ko mɔgɔ min bɛ ne ka kalanden minɛ ko ɲuman ko o de bɛ Yesu minɛ ko ɲuman o dama tɛ ko o bɛ a tiba Ala minɛ ko ɲuman ɔ e ma karamɔgɔ ni minɛ ko ɲuman e na Yesu minɛ ko ɲuman hali ni Yesu farikolo ma tunna yan an bɛ fiɲɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye Yesu e yɛrɛ kɔni a ma ɲi i ye nin kɛ a ma ɲi kitabu ko mɔgɔ min bɛ a yɛrɛ jate mɔgɔ tilennen ye ko Ala t'a fan fɛ o bɛ gɛlɛya sɔrɔ kuncɛbaw don Joseph caman de bɛ anw fɛ ni e ka komite la doli kɔni bɛ n'a kɛ église ka baara tiɲɛni de kosɔn wala karamɔgɔ kɛlɛli kosɔn wala o ɲɔgɔn baara tiɲɛni de kosɔn hali i lafiya kana i ka jurumu caya kana i ka janaba tasuma da don k'a minɛ fo ka se kundama dɔ ma ye kitabu ye mun fɔ église kɔlɔsiba k'a kɛ baarakɛla ye wala Ala ka so kɔnɔ ko an k'a kɛ baarakɛla ye kitabu ye mun fɔ Nombre sura 11 verset 16 hakɛ to Nombre sura 14 11 verset 16 ne na jigin ka kuma i fɛ Ala ni min bɛ i kan ne na o dɔ di o ma i ni olu ka ni mɔgɔw doni ta ɲɔgɔn fɛ walisa i kelen kana doni ta kitabu ye mun fɔ Ala y'a fɔ Musa ma ko mɔgɔ 70 ɲɛnɛ tɔma o ka na ne fɛ
ko ni min bɛ karamɔgɔ la ni min bɛ kira la ni min bɛ kira la sɛbɛya min bɛ kira la fanga min bɛ kira la dɔnniya min bɛ kira la ko o ni de bɛ na di o baarakɛlaw ma anw ni jumɛn de bɛ komite la hali ni banabaatɔ ni mana na ko ka ala deli komite jumɛn de bɛ se ka ala deli ka wɔɔrɔ ɲa foyi tɛ i la o a ye taa pasteur fɛ yen kitabu ye mun fɔ ko mɔgɔ 70 min ɲɛnɛ tɔmɔlen filɛ nin ye ni min bɛ kiraya ni min bɛ i la sɛbɛya ni min bɛ i la kabako kɛli tamase kɛli hɔrɔnyali kɛli ani kumabali kɛli i ye kabako minnu kɛ ne na o ni jigi i ka aw bɛɛ ka jama doni ta nka bi komite ma se ka jama doni ta doni kɛra karamɔgɔ ta ye doni giriyara karamɔgɔ bolo wa karamɔgɔ ye gɛlɛya caman ani gɛlɛya caman sɔrɔ de doni giriyara an bolo bɛɛ hali waati ani tuma tɛ an bolo k'a sigi an ka denbaya la ka ladili kɛ aw tɛ k'a fɔ ko karamɔgɔ den tiɲɛna wa karamɔgɔ den n'a tiɲɛ kɛ kan bɛ an bolo wa sini e bɛ yan sinikɛnɛ e bɛ yan sinikɛnɛ kɔfɛ e fɛ sinikɛnɛ kɔfɛ e bɛ yan fɛ tan bɛ i bolo ka e t'a ɲɛnabɔ wa ko a tiɲɛ de a tiɲɛna ka aw to min jɔnni ye doni d'a ma ko bi an taara sɔrɔ o sumalen bɛ cogo min na peut-être o ma dɔ sɔrɔ k'a dun dɛ komite kan de don a ka di o ye ten allo comment ça va bi da ma nɔgɔ dɛ ko ne taara sɔrɔ karamɔgɔw ka denbaya sigilen bɛ yen peut-être o ma dɔ sɔrɔ ani ka o ye yɛlɛko ten ka yɛlɛ bɔ ala la ten awɔ ka yɛlɛ bɔ ala la kɔngɔ yɛrɛ bɛ an na ni an ye fini ɲuman don ko gɛlɛn don ni muso ye fini ɲuman don i ye nin sɔrɔ min an man kan ni fini ɲuman ye an ye garibu de ye wa i ka ala bɛ fini kolon don ka yala daga sɛnɛ ninnu bɛ di an ma fini kɔrɔ ninnu bɛ di an ma an man kan ni fini kura ani o ɲuman olu ye bada tilala an ka ɲinɛ an yɛrɛ ye wa hali n'aw y'an wele aw ka denkundi bɔ an ka foyi t'a la an bɛ taa an ka ɲinɛ an yɛrɛ ye kɔrɔlɛkɛ filanan kuma laban na sura 4 verset 1 ala magarila ka an bila nin baara la o de kosɔn an fari tɛ faga an bɛ don komite min na an bɛ wele wala ka ɲɛnɛtɔmali kɛ walisa an ka kɛ komite mɔgɔ ye ko ala de magarila ka an to o baara la i ka dɔnniya tɛ i ka danaya tɛ i ka jijali tɛ i ka mɔgɔsɛbɛya tɛ ko ala magarila i la ka i to ni ala de magarila i la ka o to ka i to o la e fana bɛ ala ka baara kɛ ni makari ani hinɛ ni tilennenya ani jɛlenya sifan bɛɛ ye nka an bannaw ma bi yɛrɛ ko egilisi la yɛrɛ campagne fana bɛ yen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ karisa fɛ yen kiri de bɛ min an bɛna jɔn sigi i tilara ala de y'a wele k'a sigi wa ayi an ka mɔgɔ ɲɛnɛ tɔmɔnen ye ala t'a kɛ u bɛ daga sigi aw da la fo aw ɲɛji bɛ bɔ aw de ma campagne kɛ yan an ka diɲɛ marabaaw tɛ o kɛ yan ayi o tɛ an ye an bɛ nin kɛ aw ye an bɛ nin kɛ aw ye an bɛ nin kɛ aw ye ni o mana o da sɔrɔ dun o mako bɛ aw la foyi wa egilisi kɔnɔ fana bɛ kɛ sogo bɛɛ bɛ san an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan fɛ jaa sogo bɛɛ bɛ san a t'a san ka di an ma walisa an ka si ɲɛnɛ kan aw ye o ma fisa ni aw ka taa aw ka réunion tan kɛ aw tun ye 200 la sogo di an ma an bɛ an hakili jigira aw la ɲɛna mana kɛ aw tɛna duba sɔrɔ ka aw bɛ taa sigi aw ka te kunna ten dɔrɔmɛ 10 te ani o ni ma dɔn ka jurumu si fan bɛɛ ka ɲi o cogo la mɔgɔw na an jate ko an ye Kirisa ka baarakɛla ani ala ka gundo marabaa ye ka fara o kan ko a bɛ ɲini mɔgɔ minnu ɲinɛ tɔmɔna ani ɲɛminɛbaw fɛ kɛ ko o ka kɛ mɔgɔ dana mɔgɔ de ye anw ye dana mɔgɔ ye wa jɔn dalen bɛ an na jɔn dalen bɛ an na
bebe ɲɔgɔn dogo dɔ ya o i ye min ye o tɛ o ye dɔw yɛrɛ b'a kɔ bada an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn yan daba da kuma de dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn yan i ye mɔgɔ sugu min ye i ye mɔgɔ min ye i jogo ye min ye i taabolo ye an bɛ miiri ko aw dogolen bɛ pasitɛriw la an bɛ moto funu k'a tɛmɛ n'an ye aw ye yɔrɔ jan k'a sɔrɔ foli tɛ se k'a kɛ an bɛ kɛ an ka aw ye ko caman na an tɛ kuma ni anw ta kɔni yera o alo o bɛ se ka moto ni garide ten fɛngɛ yɔrɔ min na aw yɛrɛ kɔlɔsi n'i b'a fɛ ka egilisi kɔlɔsi ba y'a ɲini ni i b'a fɛ ka don komiteya la ni kɛlɛ de kosɔn ni mɔnɛbɔ de kosɔn ni egilisi minɛli k'a kɛ jɔnya ye i sen bɔ a la i kana danga san k'a bila i yɛrɛ kunna bana i yɛrɛ kɔlɔsi ne ma na aw de bɛ ɲɔgɔn dɔn ne k'a foyi t'a la an mana tɔgɔ min di ne k'a foyi t'a la nka e min fana tɔgɔ bɛ sɛbɛn k'a sɔrɔ i jogo ma bɛn ala ka kuma kalan ma i ka da la ko o de bɛ kɛ i sɛrɛ ye sini ani kirisa ani mɛlɛkaw ani ala ɲɛ kɔrɔ a banna ne k'a foyi t'a la a ye sɛbɛn kɛ o de kosɔn o de y'a to ne b'a fɔ aw ye ka jɛya bi ko mɔgɔ si joli hakɛ tɛ ne kan kamasɔrɔ ne ye ala sago bɛɛ fɔ aw ye ne ma foyi dogo aw la a ye aw yɛrɛ kɔlɔsi ka sagakulu fana kɔlɔsi ni senu ye aw kɛ olu min kɔlɔsiba ye a ye ala ka egilisi mara ala ye o min san a yɛrɛ joli ye aw ka joli hakɛ egilisi ka joli hakɛ tɛ ne kan ka tuguni a kɛ cogo jirala aw la ani i tugu k'a don k'a kɛ o joli bɛ segin ani e kelen de ma kitabu ye ladili min di ko aw ka aw yɛrɛ kɔlɔsi o dama tɛ ko aw ka egilisi fana nka an kana kɛ farinya kɔnɔ an kana kɛ juguya kɔnɔ an kana kɛ tilebaliya kɔnɔ an kana kɛ lajaba kɔnɔ an kana kɛ ko pati ko aw ka egilisi kɔlɔsi ani k'a fɔ ko aw ka egilisi mara ko ala ye o san a yɛrɛ yesu kulela yesu pɛrɛnna yesu bugala yesu ɲɔɲɔna yesu kasira anw yɛrɛ kisili ani an ni kisili kosɔn aw kana o kɛ fu ani fu ani fu ye o tɛna ja yesu ye bada o tɛna ja ala ye bada o tɛna ja ala ye bada sabu a y'a san a ye an san ni kulokan ani ɲɛji ani dusukasi ni saya bɛɛ de an kana o egilisi kɛ egilisi nafankan ye i sɔrɔ in na kalan filɛ n'an bɔra yan an bɛna kalata daminɛ a bɛɛ filɛ an tɛna protocole caman k'a la i ye min ye e b'o dɔn i ka kan ka min ye i ka kan ka kɛ min ye e b'o dɔn i ka kan ka i tɔgɔ don wala i man kan ka i tɔgɔ don e bɛ o dɔn ka ban an tɛna kalan wɛrɛ kɛ an tɛna sariya wɛrɛ kalan ni ala t'a ma ɲɛ an ka sariya t'a tɛna ɲɛ n t'a la ni an ma siran ala ɲɛ an tɛna siran mɔgɔ ɲɛ k'o kɛ ka kɛɲɛ ni ala ɲɛ siranya ye ala ka dugu anw ye yesu tɔgɔ la amina. Qui vit ɲɛnamaya la bada. Et tu connais chacun de nous. I bɛ an bɛɛ kelen dɔn. Et tu as donné ta parole pour que nous puissions nous parfaire. I ka kuma di walisa ka anw yɛrɛ jɛya. Et en ce moment, O de kosɔn nin wagati in na nous voulons nous incliner devant toi. an bɛ na i ɲɛ kɔrɔ. Nous voulons faire ta volonté. An b'a fɛ ka i sago dafa. Mais mettre chacun de nous An bɛɛ kelen dɛmɛ à parfaire ta voix. ka walisa ka tagama ka tiɲɛ ni ka kuma Nous ye. voulons remercier le pasteur An bɛ pasitɛri fo qui nous a guidés dans cela. a ye le min ye nin wagati k'a ka anw kalan. Et que nous puissions avoir la paix en nous-mêmes. Walisa an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ an yɛrɛ la. Et que cette paix, que nous puissions transmettre aux autres. Walisa an ka se ka o hɛrɛ fana lase mɔgɔ wɛrɛw ma. Bénis-les. Matigi tuba ye Conduis dans tout ce que tu pourras faire, que bénis son nom. a bɛ
fɛn o fɛn kɛ i ka tuba a ye o bɛɛ la Merci pour tout cela. ni cɛ ni wagati Et kosɛbɛ merci pour le fait que nous allons déjà commencer à mettre en place notre comité. a barika ye fana an bɛna ni komite kura min sigi sen kan Je dirige chacun de nous bɛɛ lajɛlen kelen kelen ɲɛ minɛ pour notre cœur. ani an dusukun dayɛlɛ Et que nous puissions choisir les hommes, les hommes qui pourront faire ce travail. walisa an ka se ka cɛw ɲɛnatɔmɔ minnu bɛ se ka i ka baara kɛ Béni sois-tu. ni tɔgɔ ka Et nous voulons confier chacun de nous an bɛna bɛɛ lajɛlen kelen kelen ta pour la semaine qui commence. dɔgɔkun nata ko sɔn Bénis-nous tuba an ye et toutes les activités que nous allons entreprendre. an bɛna bolo don fɛn o fɛn na Que ton nom soit loué. ni tɔgɔ ka tanu la Béni sois-tu au nom de Jésus. ni tɔgɔ kelen bɛ ka bonya tɔgɔ Amen. kelen bɛ ka tanu yesu